ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଖଡ଼ିଆଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଜିଜ ଖାନ, ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜୟପୁରିଆ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଢ଼େଇ, ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ସନ୍ତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 39 ଦଳ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନପୁର ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 39ଟା ପ୍ଲେୟାର ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ପାଖାପାଖି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। ଡବଲ୍ସର ଏଇଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବିଗତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଅଣ୍ଡର 19ର ତାର 5ଟା ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ବଏଜ୍ ଡବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, गर्ल्स डबल सिंगल्स और मिक्स डबल्स। तो आम प्रयास करुचु आम सत्यता ग्रहण करवा जे नुआपड़ा जिले में आमर बैडमिंटन से प्रचलन ना। तो आम चेष्टा करुचु जे बैडमिंटन टैलेंट अच्छी किंतु तांको सुविधा सुजोग अभाव अच्छी से आम चेष्टा करुचु जे यही अंचल भी यही जिलूर भी आमर केमती स्टेट लेवल रे नेशनल लेवल रे पार्टिसिपेट करिकी आहरी आगू बढ़े से आम प्रयास। बैडमिंटन संघ तरफ आज खड़ियाल इंडोर स्टाडियम रे राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जो आयोजन कर निजक सामिल कर गौरवान्वित ये कार्यक्रम कर लक्ष्य और आभिमुख्य होची आपणकर पूर्वपल्ली रे जो क्रीडार सब सामर्थ्य अच्छी बा मेधा अच्छी ताकू लोकलोचन को आनिबा से तैयारी करवा जद्वारा से जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे से आम जिलापाई नुहे आम राज्यपाई आम देशपाई सुनाम आणवे। आम ये प्लाटफर्म से जोगे दौचु से प्लाटफर्म उत्तीर्ण हेबे आमर ना रखिए। यह हूँ आज ये प्रतियोगितार मूल लक्ष्य और आभिमुख्य जो मैंने आयोजन करियाल जो संघ अच्छी से समस्त कर्मकर्ता को साधुवाद ज्ञापन करी कृतज्ञता ज्ञापन करी जिला प्रशासन तरफ से सकल असुविधा सत्वे से आगू बाहरी आगभर होती गोटे राज्यस्तरीय टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजन करने ये साधुवाद देले भी कम हो। नूआपड़ा जिल्लारू जगन्नाथ सागर रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट समाचार।